kumbane ado kumbane halle hinu anonga kubenu gani bidiyanga odi qarana an qaso dingira gabe o kore nyana miltunu hillime no gon manin qawanyana kumbane ado kumbane halle kebe gan qawanyana kenni sumenye kumbane halle ashura manin cabati faren magagi barendi kebe ga sabati faren magagi barendi kenni asumenye abarajen ni kannan kagaya abu qatada hadithan di sahih muslim da gara bulugul maramin di babu sawmi tatawwu' wa ma nuhiya an sawmihi babu kita hadithana nyimme ana bi qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية إذن أبرجن كان قاغي سينبه قدنك كن جنوب معنا أجنوب تغنونا أو أكون كفرن معنا أكون برون كنبكنون إذن أسوم ينبرجن كاي amma kabu fare sallallahu alaihi wasallam igara akbar nanti yahudu nganya nati alla gana sinarinte koya iwa kabun cumunu ina tamun cumu kahinai yahudu nun cuwa gendendangani alla danya fare fati sado hijira ncina tamundo banan dingarne idan sunna nanna kabun cumu anna atammun kaga sumu serebe gana tammun bane su mogonati ada sunnan kita walakin hube gana mun daina yahudu nun tori kenya ana kabuncu muka hinai kabuncu manna manya anna tammun kaga sumu kana na tammu ke bane mesumu ala sahihi ho sahan ten kamma awawasene amma ke ko ta sumen ni sunna farla hiti intabi hube gama sumu kama abugan islama gundi sunnani sahih farla heti maga sere force kana antana sum asumunu kam pakatiya asumenga nyana annanga nemutu sadiqu ingen kane warni sumi kargarante nyani kota kargarante ndangani idan ikhwani amma kebe gara jonga galli bidanga ke kota di intabihu hona de kundanya dule wundenga aro du baramandenga na labungutu na dukatu na jasina kunnati kimpana kungutu na dulebu na sirmu jolgonu ngutu na dukatu na du siti yani sunaya husaini fatihan kamma walla kendi gawara ikhwani ken bidai samahatul mufti al-aam عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم ادمني كوني atinya lebu ya silama gun kam make haratiya warni e qawya gun ngayna bangado no kuntu serenyi mena du jogi anyi menya du da sawaburenga na horem bugan danduya eran du katten do du baramanden do du lebu ndenga bidani leslin tan wallahi alazim lenki kundu lenki tarata ke nda groupe nga igonga rigelu kunga telenga bane suntiri labondo jasinganta kebe maga kunnati kimba inkollo asu inkollanda aya soncunyati horenga igadu kata gelilenki kumbane makinyo kumbane alle makinyo hana gelilenki ndu dule wundenga men groupe nya na kampung kama mani meserei asuda dunya horenga fani balon takorai kebe hakene ke bidiyani ke ya serebe gana dujogi ke kota dawa ngana dujogi kota kutundi kota kutunga dujoge na kam haramun tengene warni yonki ken duntenga wa Allah subhanahu wa ta'ala gada gari hanga na du tanga ga tunkanti wala tulqu bi aydikum ila tahluka maanya sawi nandu watundi maanya sawi nandu jogi maanya sawi nandu kari idan kubenu ga dule bundendo du katenga ado du baramandenga fani amana begi maka ima tanga dokan cabuda hata jinin cage katti kandenga hono ga tikeni bidiya dule wunde kedo sune kedo irambini ronde ndo hata na keni bidiya
ikunga bida kenyon tono timaniya tinya alunga ko to warnu kusunana ikunga kenyon tono bakano ngana nyamaniya na nyanya alu ko tanga ila hadith allati awa haditha kano gani nanti serebe nda yuru ande nyi koren kamma kasoke tammun kota ti Allah subhanahu wa ta'ala sinan na hanne undina da wakanya na da mawdu' ki hadisa ni garenye igara sa ko faren kamma alaihi salatu wassalam aho de penga da ho gillenga da ngara hadisa ken ngarnu qusu bi majmu'i turqiha ti sanadunu ku killen cusu ko mantenga mawdu'a holam punte mana igara kebe garen ta ko faren nan ta da ko kenyen swani sasa gahetin nan kaso o karan ho gani mai sin kai kumbane ne le tamisa nyankalla su gellinga mati gumbo awan ken kara winke kara wa ken kara wa ko tana kara makaiti kumbane ne le tamisa nyankalla aken arno nyaga menga hutonga hana tiwarne hadise nyalli nanti hibe na yuru ande nyi koren kam makunu do kundu edan hadise hetike keni garenye gara sa ko faren kamma yala anna garanten diga men yotu serebe garenga goro anta gare sakinke anta sakanke nga serebe garen qur'ana saka farenye alayhi salatu wassalam anke na ken golle nyotu na golli tay anna munana garantonya de makubenu ga garen chaka faren kamma agati man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yani gara gare be saku fare ngan kenya na sunna nga de bendi ngenya no kalma me anya no mai sugume anya ni odina nyimman ko muftin nanye an kenya na kede mana de bendi digunya ndo jagonya nan kem maka kenga kallati dalile nya na nonga kan dalile na nonga kono gadanya awronga inanya mahasallen do sugendo burda garangen data nai ke subidia kono gadanya inawro kengalindi ke subidia ke ko marad ikhwana galli honga kebe gari nyaga kebe ganyana di sumbu sonne hede nyaga nyani nyaga kebe ganyana di tinne gallen ko amannellan ko ay gonnati qasan na gonnati atto nyimano munga to ko ya sellandende ha ti sellande qaso ken muharramu nyai qaso horoman tenya ni kei sellande qaso etike idan mana nyaga sinan cusude har serebe gan tanya ga nan nyaga na kota nyaga in chartun ni sikwai sereda utundo utu mana sorom pilli walla qabla num pilli walla dewum pilli majamanum pilli waga jannado hoya na burin kibara nyani ko kallenga bane ngankenti ana to ono nganken da utanga to gane watin kiada tahammal hamala qagar qabisa hadithan mo gombe anda suronninde nyido mena kane nan tanke ngana bureke tugana awage manna nyaage faren digan kannen kam manganda na bureke hakken kita angana kita magalingan kitenda sigindinong walla sere ana burin kasara da kitana burin cubono imbelli na bitigin cubi walla kenga atte walla ahoy jillina suko mante ngutu musiba da kita idan awage mekena mani ana nyaage maganda mani kita birho kita manan kunge hede birho golli wo kayiti birho sadada min aish sikandi sere ani kote da kita mahaqqiran to sikki ga kitene aka bilan no gonni nanti fulana ga no qobelen ki dege ngai awage me aga mani ananyage maganda birado kita idan aga dangi kedi faranti sallallahu alaihi wasallam qabi sadangani sere su gananya ga dangi kusuru sikidi haram yani yakuluhu sahibuhu suhta aka mangai gana haramiya idan umbane wuro anga killi hado ngalli amo bilinga maga kanga maga ho ha maga daga nan yage tirido ne gallen kuyenyi aya daga na ho nyaga imme kenyi menguno joron tenta hakka nga ine galle menyani tirna daga na ko mon gallen kinnya maka ayeti sumbu sonne heti ke sumbu sonne an ga hoga ngalla gutun tan ni kan ko ta nyar ni kana ho kinati nin tai mi gana kya kita an ga ni sine mu ma ya ganna do hoy boy
nka ati ga nanya ga kunnunga ta kinyaran ta ko tu kasan de nyen walla sellan de kaso nyen ina kiyai an ho ga ngalla daga na ga din na serelle nya ga mutu forcen kamma to munya no ku dan ma sa ga hadi ore nya ga ngana la hanna mundu no na kinanga makya hete o ga nan kuma ga yani kenga nkanga serenga la adima warni ne gan kandi nanti iri kacce nyaro kelemine tanga ire mendangani alinyi dangani o amalinyi dangano lewne ke amundo anda mundo akine forsenta nyaw walla kenga kusukinyante ado manira men jagi men nantire wa sellande ka sonyani ke miana kane koy agara nyagare fulana ida akine imara munda ga ida akine warni sellande ka sonyani awanti rimani agar kita sellan ka sonya gane ke oranta sa gandini kita ka kine yata ya ala wa munda hanawa ya gare ke munda hanawa barni la saka kele mbure ke ngamunda mene amma ya gare ke munda hanawa konni anga nyina ta munda ka wakin ne warni haramun di sellan ka sonya makya he idan corona hami ke kota be hakinerni kumbane alla gana dunga do kumbane halle ido ko tan ku tumpatan hatan pancin na mai hibane mani sume agane sume ke ido ko ta ku sumo on to bane sume ke bane nyanata maka heti masalan daru me an ganyangan cumu daru me nyimaniya aladin kota walakin sa saukuro tara hoyindi arabandi kenya tenenge ngama kya heti onanya darume geter ngala adin kota aladin kota ngana sumu nafilan cume kundungan cume nafilan cume mutlaq cume karkarente tikenga amma ngana sumu tenenge kota ka kenni nafilan cume karkarente farenda kenya sunne maketi idan kumbane do kumbana le ga sume ni nafilan cume karkarente farenda nya sunne bidia heti idan ke bane anano nkanantanga nyana dukati ai wallanga nyana jaga kalle ai wallanga nyana Allahumma salli konni ai wallanga nyana na nyala do de benye tulle ngarna jibandi man kibarunga wallanga daga nan nyaage ha anto awunna Allah de kewo hontano de amma yere kubenu ganta mun da sunna nga sabati ni an irawati ni iganan kita iran kan nan kutun kedi surtout lembru benu ganonga igata kon tengan si sellande ka sonkinye andi ngari gena kadi sumbukutano oda man sumbukutu eska okutan tumprango hewa okuti maka hinnanga wa oti maka tintanga wa hibane be gano ngoti kenyan tagemme fare make kota nyanyaage kota alayhi salatu wassalam akon nen koten nen katongu nyande hora adrene gella ke ngama sare ngeti nganda jonga ngan tinda jonga na nati gellinga masare kyanonga honda do renga gellanke nyime ga masare anonga me yala to ngani wa hilla ka penga no gellanke nga masare an ngaruna diwa anti baramanda dalla abadan sere kallenga duna di gellanke nga masare anga sere kalliti baramanda nyino ngawa manna nganta nya na warna amanya e walle silin take kai ano ku ga maka koi anta arabun maganta tibabun maganta tanam maka kero ko maka ire afrikere o maka keba ne an ga sere go ngalla ne ga igwano sinan kan tam dollan tati ne ga imme amma ai matir ni ne ga ndu kono an ne ga igwado ran ne ga igwado aken ta tunan ti ne ga no immen to e o iri an ne ga len ko ai go no ngara na tirina kan ta no naka ta gilli sumpu gille go ina jaga ne an ken nyimente ho ha mina dan kan na te wawa se kundu anna hokini warni limmen ni hokinne kay filan sumpun ta kana ka ane ga hetanga kagarnya ke kya hai idan ikhwani corona ham sahih yale ikuwa mari ku kentin kemaga agalingan dam manan ku ngesu kinan na kacelan kan nengan nan tidan nan daga nan gaga kenan nyime duran kalle maketi amma yala sunnani wa dina nyugana heti sere su ganya in chartinga matimman dan to agunna Allah nan tanda harame da barde aga honta gaba lenkinya ga no nganda hongari sine nyugoi ndega lemme limantoro nga maka kempa gati ngato danyo lemna on ti sumare ama sumare mi gati talla wa windi ni mo ko jindi ille ngana karan na buga dina ran kitenga ti jindaru na di makya he hori na kenya wutu data on ta ya kan jinto ko baka diti mana ti ke mantoro ken teke kitate imen jantarana ko ada kina kya ga daw
irana mani kon atiri sellandia sumbun ko ni tahi war nan ke nyagalin den daga ne ga wunu sumbun tahi hono kan nan kompenya te ke kenga ne ga lemuli ne wandor ken tutu bar kya ke kompilo tu kya ke te hut ne ga ni mega mo siri kamanyugun kano ngai ni hilli swayo ne go ngana tintan kunna na te wa sasa ko wada kana kata kamanyugun kenga na ne gon kun to ono surti ki tellinga ngani hinna ne go nya kanno ndi ga kinya kamanyugun ko nga talibon je man talabuna nya wanya wajadi nanga amma igana ngar ne gon ka so nya na man tage maka kan na kubana maka kan ba dina kinya kunga idan ikhwani kebe hakina kaya hataji ni seren nan caage do halle ku hindam bunnude hataji ni seren nan caage do halle iyo feti ngawani makya nan nyagalu ndabari asusa gane katta hadisa garante kebe gara so ko faren kam mati serbe nan nyagalinde nyi korende ngena girin kan din daga katanke ngama kya heti mana ganen kya ganen girse ngan ko onu sudi ya kundire munnari ko salle mo ko ne igena mona ko wadwan na meda abidiya ni leslin tay aka ne da hal amma da ha ba bidiya leslin ta ko wai idan sasa digi guruse ke do jaga guruse ke lampu honno anga tu debe ka hay mo gombe serenta ke ngongo kata sere jaga jongon na ko maka sada nundo selungu diga men na kunya kamake okay numele ngiti jaha haja jaga ko ngo ko ge tilengi Allah to ndamu nda korina lina ngenye ke degere denka agoni hoga be hoba ko ga be ko jaga kursiyen idan koron jaga do halle nyaga ke do hi kebe tanana nya ko do ngenga kembre waga ne na waga kallen ko na waga dan ke sino ko salle heti interview salle heti ke kasoro man tenye asume baraje ngadi mana na sume ngabondadi kella dia sa anten ko ha junta kusuya kasoro man tenye hakene na sume ngabonda sirenni ari riwaya nyugo do wonu da sahandi odanga riyadu salihin ando da diga menya kam manonga ado nail atar ado bulughul maram ado ke risala mebelen ko ga dar sundo dangai idan kasoro man tenya hakene amma nyanya ga endo du kattendo nyagando batrampinu kallenga ai hinu nyugo nano nganna hanta kungonne nga warni ware sasa kem pallagati daga na janu nyautu ado dibancasu ama ware hanade kendo na koni masaka kenga ga bange debe murunto magambanu de ido murunto utro ngana tintono kenda nya su jane ngama ay hono daga na sasu nyimeutu dibancase kuson koni da kenga rita duna gireina sampana immese timalembe lembe jinga yang kano koni mosiri ya ga benya he khirsun ga daga lenda bar lemun ka duro nga to ko ina sampana mene bila na ga no ngade na kasu ku ho wanda di nyonga haka wallahi keni hare nga nyina ma dadi ida ngari murunto ndangar no ko betanni tirni dentat ina menyina na sampa malembe lembe jinga yang kano ko yimme ga ko ni mo gom dibancase iti he nyimera serengari gara dibancase ncapai amanya nyakenga kun kana jinta ondi walli nana gurolla de warna ina hoy goradi iwa jogen no gondi aga danginte do kilanga to kara kiluka jogo ko halle aga danginte ina ku pagai aga ki kata killendi kanta du to ko jogondi na honya gaiwa igana tanda po dingiran nyugo no ka huturo ngana kinye yaran kaso nyimanu ko ngaina ta kata jigine nyai igara kana jiran ko lege ti gurubu igara kana sanga ti jigine nga to mu kai pinno ko akara so nin kara ko ni ya har hakre ni mera ni mega na tawa tina man da kurti
ha jiran kolle ke do hoye jigina kabake laga ta kate ke igara kana grubu ti grubu a grubu ko war na kan ne ken grubu nye grubu ki ha iya kempo burenyo ku kara non kantano sasa hara gano nga alloga Allah nda ho ga konni koy iwa sampana ho honta bakkade har bane ilati tu grubu nyani an kan yimere nyugonga daga na ho kallen katu ho ganan kan kallen katu Allah wase ne itaxunu compagnie hibe gan damu dinkati anyawla go do de be ngai nan champana manga buga seda idan kuwanonga hotana no anu hube ga hiti kuyin ka kwana ho bangantenga nka kusutin do walla to kan nan ka gai hin kusikibane du lebunde ke shianu kuma ka ado neigande njoro na nyanya kanga ado kenya ga be gadi kusiki ko an hogote nga kutte ke warati ni masala nyan ken amma kusiki kuma ware hanade kusukata anda honu maka maka ayati jiju ke anda honu maka hitana anda honu maka nka kusiki awanu kun du kante ke du joge ke shi aga nu kusawanon nyaga yake soni kenga nu kusawanon ay honu masal make kaso gankara nyaga kaso nyan koy honu na mo gonya surondi ni menen ne gallemu ni jate na mo gon surondi ne gallemu mani me mende kenike ay debe wonni no nga har ya garebe yo kenga yang kanga ni su jate ne ire mu su galle nyan kinia eran kenya ga bi hakken ka wano mala sab sunna ko mun ma bi ma sasa sunna ko ga bi ma kenya ga ma itini mani ti hobure heti ke ken sumbuta penyo hobure heti wona antrinde ni hinu hillibane abune nda sur on tado yeren ho hana yala sabati farencu nan yugani wa faren ne gan ko ni no ngama ka heti yala sunna ni sahaba nu ne ganu mai no manne gan nan ken bane yala sabati nan ti nya dabar ni wa ken trindindi hana hillandi nyaaga sarti nyanai yala sarti nun timmandi wa onda la ton di sikandi onati yari kan kitabe ni nanti ke kota kasannan tammun kota nyaage kota nyen kan kitabe bidan kitabe do sunnan kitabe fari kan kitabe o matan daga tu salam punte utuka toide kisalam punte ho kisalam punte nganon o matan daga kenya kunni naraga hodo kota ko me doro kitabe nya ko yo kebe ga ko nanti nyaga en ka daga nake kota idan jabun kinoyi walakin ikhwani hon tara kun kam man kan ke atu hibe ga konnin daga ni kedi akun kona ga tenin kana andara kamma anaga daga na mara baraja na ga daga na amma kainde be do ketunde do boninde be garni sange kamma do kei ngaken barni lembure ngabe nyana no iga ta on denga nyaga nga nyame ku kainde swanga to ku ngakonni sumbu kutana nyani ahin nangaba aji hube ganda wa konna na kenya konni sarabi ta kenya nda kitabe ke karangu ni kenna hannan qora keiwa anya kundu ke gabe nga konni amen do mi konni wodo mi sene ku kamma ke be ga konni ngemma kentu wallahi lazim honu nan killa na konan dangani nanti kunganya na Allah ka kebe nya na Allah la dabari ana kundwa walakin kebe gallingan dan kiran na konni ke ampora ku ngamma kebe gaga aga lingin ke da hede kebe gaga ni sariya ngan kira kan konni an ken nan lungunya konni men ken sariya nya konni amma to ko min nay sere gana ra katanga ti sanne ina ku min maka kuma ko gaben takiya doku am palle na ki tentu ketrin din den takarni maka he ngel sum puran kenya gana nga sega ntanda ngande mana hakatin fi qasannin pi bali taken surtout lume hakena ala bedil lenki ama jare sere nanti watrindin ni ti sadaka ina an kawa dengan minna angara dengan ta indanga gemma kamanga anno ganka nan pallanga gemma kamanga ama jare tan na miri ti ko den na minna lume lenki koy
ando sir hana suka ge maraki tendi aka manyani ngaken ko nanda na de hondi arno al halan jurondi anna warjan kellunga kan kede be kanun te ka to e kenga ni lume kede be barkante de be kebe adun kono ma khairi su to kono magante gada kinoi ne suntano nga magante gada nyoda ngani an kamanu telmo suntano igama kebe nyoda ngani arno di tuga islaminu dangan khairiya arna khairi jidi de be kede arna de be ke barke ado o karana ado islamin de ben cusu ko mante ya rabbi arno nya sunna ngalindano ya arnto nya bidia ngalindano ya wallahi alazim dars keno gondi on ta onna sere su tegeri serebe ganti qiman to kenyan tuno ko ante gerin anken na lugha ke darsu nan tegeri anna lugha kenna amma safihin ta kentwa soro man mina darsu ke terinkan o ku mi ha kentwa la on ta ha kentu soro man wa terinkan en karanto ku ingilla don to wakan alla dinan to ku ya makayiti ke darsun koro kun ta to wanke mbane tegerni amma hibe kan tay ha min Allah tin wona dan kenye kenga ya ampeti ho ya anyi ni me oga akonna gati mo ma mi ranke ngaime on ta tunan dan kira ka ko tunadi amma nge ngada kana ra kan te tenga ina dike ina kunda ina kundwa surtu kebe mo anga nyin honu gelle kaso ila sewa kada ka mo juro de ngarni de dimma da buncu arni makya he galinganda kadaga nyaga kota kede sumen kota ni to ana suka gani telongon te hanga na tirna atini tongu maka tirna ndi ho ma honda tiara dalile wai hanawa dalile ntai amma bidan de ko kumbane anga wado mi yagari parante ngalla nga ke ngalla gabe ya harunga parne na bu ibu ngaja hun kalli wa mana mananu ndabarni salle nyanta edan ngenga jiki kyagel ho hammin te ngogan kawa kondo kumbane sume nyana no Allah ndu kumbane halle sume nyana no kembiro wagan nen tanonga menyen tanonga nyaga intano kebe ga kulli tatal musamma ne galle ngwe walla hotana walla sellan kaso itike kene kasanne nye muharram makahe sellan kaso ede sonin konda gari nanti kasanne jasan tonda gari ti sellan kaso arabu na gari muharram bakayati sellan kaso anna ku bataran juro ka kenge kasanne man ta ko nugunda iran muharram nyani ngaji ki ho ga koni o wa tunan golli to won tara kana o du ma ko breya wase wo gara kebe koni arna barajen kinoi balo be garanda halle gelle kan den do tan arna sabaren kinoi wota hun tenga tikan pai